अरे सुमन घरे बापा को देह भल नाई रे बापा ज्वर कंपुचंती ताकू टिके जरिया पे मेडिसिन दउथिले सेति लेट हेगा एबे दे तो बुटा मो पूरा भलरे पुलिस को तो सुपर मारो आराम से रखा है तेरे बात सुनबे सुमन तो मन को जहां आसुची जदि मो भूल करछि तू कहि चाल तो मन को जहां आसुची कहि तो मते हाथ उठे मार ना मु पर तो बड़ो भाई बड़ो भाई ना आउ किछि गला एबे ना पेटो भाई अरे तमका दाले ए भलो किछि मो बड़ो भाई नुआ बहुत छोटे चाल तो
କ୍ଷୀର ଶାଖରେ ତମେ ଚକଚକ କରିବାକୁ ଦରକାର। ଏଠି ବାପା ବାବା କାହିଁକି ମାଦ କରିବାକୁ କହିଲୁ? ଆରେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଦେଇଦିଅ ଟିକେ ମଦ ପିଇବ। ଆରେ ଏମିତି ବାସ୍ ମୋର ଚାଲିଛି। ଏଇ କେତେ ଥର କହିବି ତୋତେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବୁଝାଇ ଦେବ। ସେ ଜହର ଗୁଡ଼ା ପିଇନି। ସେ ଜହର ଗୁଡ଼ା ପିଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ। ସେ ଜହର ଗୁଡ଼ା ପିଇନି। ପିଇଛି କେବେ? ଆମେ କେବେ ମଦ ପିଇଛୁ? ଓଲ୍ଡି ମିକ୍ସ ଓଲ୍ଡ ମଦ ପିଇଛୁ? ଆମେ ଥରେ ପିଇ ଲାଇଫଟା ଝାକାସ୍ ହୋଇଯିବ। ତୁ ତୋର ମଦ ପିଠା ତୋର ତ ଲାଇଫ ଝାକାସ୍ କହୁଥା। ଆରେ ବାବା 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 ଆରେ ଦେଲେ ସିନା ଯିବି। गेलो बाबा सुनो बाबा प्लीज मत दे बस मैं चाची अरे चाची मैं कहबी मत तो काई আমি কি ভালো অশান্তি সৃষ্টি করছো বাপা? তাকে তা পয়সা দেই তো সে কথা চালি যাও ঘরে শান্তি ফেরু বাপা। বাহ 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 কি বুঝিলে তোর मानिବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବସ୍ ମୋର ଦରକାର। ଆରେ ଆରାମସେ ଚାଲିଯିବି କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବି। ଯାଉ ସେଇଟା ବାଟରେ ନା ଟଙ୍କା କି ବୁଝାଇଲେ ପୁରା କର୍ମ କଲା କବନି କହିଲେ ଚପନି। अरे तो मध्याची भाई बोली ये समाज को सिखाई दे तू बापो बता बापो। अरे सुबह तुझे दिखाई तो सही बाकी तो नहीं की ये तो देखा जोरे वसे दोनों माकू देखी दिले तुझे कोरे बसे नाना भाई गप कहते। अरे ये सब के अरे कभी बोले गलो दिने लो पछाड़ी लाठी को के मत तो कष्ट होचे तू कहीं लाठी कहला तुझे कष्ट हेले कौन होला मो धर्म परा कांदिबा पाई जीवन आखिर जन्म कांदिबा पाई।